favorite. Masarap yan, guys. Yan, pinaghalo-halo. Macaroni, carrots, potatoes, and chicken. Ginisang chicken. Yan, lagyan nyo ng spices at mozzarella cheese. Sarap yan, guys. Wala kayong gagawin kundi pakuluin lang yung mga vegetables. Then, yung manok, igigisa. Then, lagyan nyo lang ng spices na gusto nyo. At lagyan ng mozzarella cheese sa ibabaw. Yummy! Sarap talaga yan. Thank you for watching. Try nyo. Masarap talaga yan.